ते आमचे कमिटीचे बीजेपीचे आणि हांगा जमिल्ले आमचे कुंकळचे भाव आणि भयणालो आज तुमच्या मुखार खूब खुशालकाय दिसता हे आज बीजेपीचे हे घालून आणि बीजेपीचो मेंबर म्हूण उबो रावपाक आणि ते एज अ बीजेपी मेंबर थोडे हे घातले बाबा हो बीजेपी जॉईन जालो आणि अशें तशें हांव जाल ते 10 वर्सां पासून आमगेली कुंकोलीची आणि आखे गोंयची आणि आखे इंडियेचे आमगे पॉलिटिकल सिस्टम जे फंक्शन जाता काम करता ते चोयता हांव बारीकसाणीन आणि जे आमचे इंडियेक गोंयांत आणि कुंकोली हे चोवून आतां चलता तें चोवून एक पाट दिसता आमी हिंग सोडून आमी अमेरिका खंय गेले बरे भुरग्या सायडींग अशें दिसता आणि समटायम ते चोवपाक जायना जावन हांवें मुगे भुरग्यां पासून अमेरिका धाडले हांवें बाबा भुरगीं ल्हान आसतना ती बारीक मस्त केले आसतले ते सगळे कोताय चोरपाच केलें ना पॉलिटिक्सांत चोरूंक गायल नाय कसाय म्हण तुमी म्हज्या आनी रावपाक जाय आमी येताय थिंगा अशें जालां पूण हें चलता तें चोयत जाल्यार हिंगांनी रावपाचें न्हू आनी तें निवड जातली जाल्यार आज पॉलिटिकल सिस्टमाक सगळ्यांचो आवाज आसा आणि आमगे चर्चीन पासून विस्म साहेबान पासून सगळी इगोर्जांनी सर्कुलर धाडप आमगे क्रिस्तांव लोकांक जाण जावपाक कित्याक आमगे क्रिस्तांव हे आसले जाणटेल्या बरें गेले जाल्यार होच म्हाका बाबा आमी सदां काँग्रेसाकूय मानिले कोणा माते खबर ना मनशां माताय जनवरां माताय हातरां माताय ते होच माते आमी जाण जावपाक जाय कोणा माताय आता पार्टी आसताय पार्टी म्हूण माताय पूण आतां पार्टी माताय म्हण आमी फायद घेवपाक लागले काँग्रेस म्हण आज तुमी आज आमगे हिंगा दिल्ली चोयल जाल्यार आता तेमचे आनी कितें उलोवप ना तेमचेर कितें करप्शन चलता आनी हें चलता तेमचे आनी कोणें उलोवप ना आमगे बाबा रामदेवाक तो हें कोत जाल्यार ते कोण भितर रे हे मनीस म्हणू ही डेमोक्रेसी मागीर आमगे अन्ना हजारे तो करप्शना वयल्यान काडटा तेक भितर जाताय हें डेमोक्रेसी फीट न्हू आणि आमगे कुंकोड्या पासून बाबा कोण सरपंच आहे पंच आहे काउन्सिलर्स आहे आपण ओपोनिस्टना म्हणटाय सपोर्ट करपाक भितरल्यान नाका पूण ओपोनिस्टना म्हणून कितें डेमोक्रेसी ना ही डिक्टेटरशीप चलता हुकुमशाही हिंगा ती जावपाक जायना लोकांक जाण एकल्या फ्रीडम आसपाक जाय उलोवपाक जाय आनी कितें आपल्याक दिसता तें करपाक पूण हें ना लास्ट 10 years हांव चोयलां ही डेमोक्रेसी आमची हें ना पूण दुसरें हांव आमगेले डिवेलपमेंटा वयल्यान बाबा एस डिवेलपमेंट जाला तेस डिवेलपमेंट जाला सामको हें केलें जाल्यार हें दिकून सांगप लोकांक आनी आमगे बारीक लोकांक इनोसेंट लोकांक समजना हांव अशें डिवेलपमेंट केला तेस डिवेलपमेंट पूण एक डिवेलपमेंट चॅक करीत जाल्यार फाटली 10 वर्सांक आनी तेच पयलें हांव 2 फावट निवडून येयलां 2 फावट निवडून येयले जाल्या पासून म्हाका 10 वर्स मेळनाय उगडास खरें 100 वर्स मेळ्ळे पारीकारान 2 फावट डिसॉल्व केले आनी आमी गेले घरा जावं कित्याक तेका एक दिसतालें बाबा एक बरो कोण चलोयतलो आपल्या मेजॉरिटी मेळटली आनी जेन्ना मेजॉरिटी मेळना तेन्ना शेकी जाता आनी कोण कोणाले चोरांगे पासून आयकूच पडटा तेच जालां गुंडा आनी माफिया तेक मेळ्ळे पूण जावं तेमचे पासून एक्शन घेयले आज आमगे दिगांबर बाब कोणाचेर एक्शन घेवच्या भितर तेक चीफ मिनिस्टर म्हणाय तेक चीफ मिनिस्टर म्हळ्यार लास्ट हे दोन कंट्रोल आसपाक जाय ते तुगे चोवताय ते मिनिस्टरांचे बाबा ते चोनाका चोरपा सामकी लिमीट भायर पावताय तेच जायना ते चीफ मिनिस्टर म्हणाय चीफ मिनिस्टरा म्हटलो एक कंट्रोल आसपाक जाय
कंट्रोल आसपाक जाय आपल्या मिनिस्टरांचेर आनी हो कंट्रोल केन्ना मेळटा जेन्ना तेगे मेजॉरिटी येयली बीजेपी मेजॉरिटी येयली तेन्ना कंट्रोल बरो मेळटा हे दुसऱ्या पडे अलायन्स गेले आनी न्हू त्या मनशां भितर गेले तेमगे इंट्रस्ट आतां चलोन ते काँग्रेसाचेर चोयल जाल्यार तूंय चोर हांवूय चोर सगळे चोरी तेच जायना तेच जाल्यार आमगे गांवूय चोरपाना आनी आमकांय बऱ्या पडपाना कोणाकूय बऱ्या पडपाना हें सगळें राज साम पाड जावपा जालें दुसरें डिव्हलपमेंटा वयल्यान हांव सवच मेळ्ळे म्हाका 2 फावटी मोडून दिले ते आनी तेवूय जाल्यार ओपोजिशन आहलो चडसो ओपोजिशन आहलो फकत एक 1 म्हयने मिनिस्टर म्हणून रायला आनी मिनिस्टर आसतना कितें आहलें साम शेकी आज पटाय फाल्यां पटाय आज पटाय फाल्यां पटाय एक ऑफिसरांक फोन मारले ते काम कोनाय जेन्ना गव्हर्नमेंट स्टेबल आसता आतां 10 वर्सां स्टेबल सामको अल्पानो तेदोन तुगेलें काम बरें जाताय पूण ह्या 6 वर्सांक आनी त्या अनस्टेबल गव्हर्नमेंटाक हांव ओपोजिशनाक रावन सगळे आमगे कुंकोडे गरजेचे पूल गरज आसले एक कोटामोडार पयतोड वचपाचो रेल्वे क्रॉसिंग कोर आनी थिंगा तो हांवें बांदिला रस्तो केला आमगे बाजूरकोणी गांवकार वाडो पूल पयतोड वचपाचो तो हांवें बांदिला मागीर आमगे राजूबा घरा कडेन पूल तो बांदी पासून उदक सामको बरी निवळ वयता आडी बांदार राणीन मानव आसतना 2 फावटी येयलो विजीट करून जावूं ना सीएम आसतना पूण हांवें रोखडोच घालून तो आडी बांदार पूल बांदिलो आनी रोड आमगे दांदोरा तेंकिलो मागीर आमगे पयतू म्हळ्यार पूल मोडलो